पंचलिंगेश्वर पंचलिंग कौन कौन अच्छा शकुनी नकुला भीम साधव युधिष्ठिर कृष्ण बलराम भीम गोपालपुर में कौन अच्छी की तमें वीडियो करछ ना लाइव भीतर अच्छी की पत्थर रामन कहले के जियो कहले तो पटे पत्थर गुंफा लिटी एपटे जाइब यही सुड़ंग जाइब चलो सुड़ंग धीरे जीवा पड़ो।
ଲୋକେସନ ପୁରା ଏଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା। এইটা মাঙ্গর মেন ଶୁଣ ମମ୍ମି କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିବା କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆସି ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ସିଆଡ଼େ ଯାଏ ଲେଖିଦେ ଦେବୀପୀଠ ସୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ପଥ जानी झील सेपटे